everyone, perkenalkan nama saya Wita Sepitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek, verb, preposition, klausa, dan parallel structure dalam sebuah kalimat. Langsung aja ya. The importance of extracurricular activities. Kalimat pertama, paragraf pertama yaitu private and international schools make it a priority to offer a wide array of extracurricular activities ages there to all students, regardless of inclination and performance. Di sini, private and international schools menunjukkan subjek, sedangkan make merupakan verb, dan to dan of dalam sebuah kalimat ini menunjukkan preposition. Kalimat yang kedua, although there are parents who can be averse to their children spending too much time engaging in sport, performing arts, community work and arts, education experts are stating that varying learns experience from a young age can improve their academic, social, and emotional mindsets. Dalam kalimat ini ada dua subjek dan dua verb, yaitu terletak pada bagian parents sebagai subjek, can sebagai verb, dan children sebagai subjek, and spending sebagai verb. Sedangkan to dan in dalam kalimat ini menunjukkan preposition. And pada kalimat ini menunjukkan parallel structure. Selanjutnya, physical and mental development. Kalimat pertama yaitu sport help refine and young person's motor skills and cognitive functions, ensuring that these develop on track and maximally. Dalam kalimat ini, subjek yaitu sport dan help merupakan verb, dan on dalam kalimat ini menunjukkan preposition. Sedangkan ensuring that this develop on track and maximally menunjukkan dependent clause. Kalimat yang kedua yaitu don't worry about bruises and bumps. Children are designed to recover quickly from injuries. Dalam kalimat ini, bruises and bumps merupakan subjek, sedangkan verbnya terletak pada bagian are, dan to dalam kalimat ini menunjukkan preposition. Kalimat yang ketiga yaitu this also teaches them resilience to get up and try again, and the importance of teamwork in the case of sport or projects. Dalam kalimat ini, this merupakan subjek, sedangkan teaches merupakan verb. Dan dalam kalimat ini, to, of, in menunjukkan preposition, sedangkan or dalam kalimat ini menunjukkan parallel structure. Kalimat keempat yaitu furthermore, sports and out of classroom activities are powerful learning experiences where students can develop their patience, motivation, and time management. Dalam kalimat ini, subjek terletak pada bagian sport and out of classroom, sedangkan are merupakan verb. Dan juga dalam bagian ini terdapat students. Students merupakan subjek dan can merupakan verb. Sedangkan motivation and time management dalam kalimat ini menunjukkan dependent clause. Kalimat yang kelima yaitu these are perfect opportunities for young people to practice and hone
a variety of skills in a casually enforcement as they go through the different levels of education and eventually the working world. Dalam kalimat ini, subjek terletak pada bagian this dan verb terletak pada bagian are. Sedangkan to, of, in dalam kalimat ini menunjukkan preposition. Dan pretest and haunt a variety di sini menunjukkan parallel structure. Selanjutnya yaitu emotional intelligence and soft skills. Kalimat pertama, observe and extracurricular clubs, meetings, and activities, and you'll notice the immense amounts of interpersonal communication and leadership play that take place. Dalam kalimat ini, subjek terletak pada bagian observe and extracurricular clubs, sedangkan verb dalam kalimat ini yaitu meetings and activities. Of dalam kalimat ini menunjukkan preposition. Kalimat yang kedua, modern day educational research focuses for EQ and resiliency in the face of failure over IQ, and extracurricular activities are an excellent kudos for improvement in this urgence. Kalimat ini modern day educational merupakan subjek, sedangkan research merupakan verb. Kata in, of, for dalam kalimat ini menunjukkan preposition. Kalimat ketiga yaitu as children debate, speak publicly, and work together as a team, they develop them empathy, which is a crux of succeeding in adult life. Dalam kalimat ini, subjek terletak pada bagian children dan verb terletak pada bagian debate. Sedangkan of dan in dalam kalimat ini menunjukkan preposition. Dan speak, public, and work together as a team di sini merupakan parallel structure. Ada kata which ini menunjukkan adjective clause connector yang disertai dengan verb yaitu is, dan adjective atau kata sifat yaitu succeeding. Kalimat yang keempat yaitu besides broadening this perspective, excellently learning opportunities also build self-esteem. Dalam kalimat ini subjeknya yaitu besides dan verb yaitu broadening. Kalimat yang kelima yaitu these eye-opening experiences in the young people with a sense of belonging, which is forfeited by a weight of close friendship among schoolmen who are sharing the same experiences. Dalam kalimat ini, subjek terletak pada bagian this a, sedangkan verbnya yaitu opening. Of dalam kalimat ini menunjukkan preposition. Sedangkan di sini ada kata which menunjukkan adjective clause connector. Dan is merupakan verb yang disertai dengan kata sifat itu adjektif, itu fortified. Ini merupakan anak kalimat. Selanjutnya yaitu self-discovery. Kalimat pertama, we all excel with different styles of learning. Dalam kalimat ini, subjek terletak pada bagian we dan verb
yaitu excel, dan with dan of dalam kalimat ini menunjukkan preposition. Kalimat yang kedua, it's undeniable that different people do better in different academic subjects too, which is why students must be exposed to a variety of fields. Di sini subjeknya yaitu people, verbnya do, dan in, to, of di sini merupakan preposition. Di sini ada kalimat which. Which ini menunjukkan adjective clause connector yang disertai dengan anak kalimat, yaitu which is why student must be exposed to a variety of fields. Kalimat yang ketiga yaitu introducing your student or children to a broad spread of activities also enables them to discover where their interests and strengths lay. Students strongly with academic subject may become the world next motor racing competition or the Midwich Discover a passion for drama. Dalam kalimat ini, subjek terletak pada bagian the Midwich, sedangkan discovers yaitu sebagai verb. Di sini for, of, to merupakan preposition, sedangkan or dalam kalimat ini menunjukkan parallel structure. Selanjutnya yaitu the need for breaks. Kalimat pertama, anxious re-energizes the mind before either class and studying resume. Dalam kalimat ini, the mind merupakan subjek dan classed merupakan verb. Sedangkan before di sini merupakan preposition. Kalimat yang kedua yaitu students who exercise frequently have been found to enjoy good mental health, which words of common conditions like depression and anxiety. Dalam kalimat ini, subjeknya yaitu student who exercise frequently, sedangkan have merupakan sebagai verb, dan which menunjukkan adjective clause connector. Which words of common conditions like depression and anxiety ini merupakan anak kalimat. Kalimat ketiga yaitu get students a break from monotony and watch them uncover lessons that are not or cannot be taught in the classroom. Dalam kalimat ini, get students merupakan sebagai subjek, sedangkan break from monotony merupakan verb. In di sini merupakan preposition. Verb merupakan break for monotony and watch. Sedangkan or dalam kalimat ini merupakan parallel structure. Kalimat yang keempat yaitu extracurricular activities also help limit TV, computer and smartphone screen time. Dalam kalimat ini subjek yaitu extracurricular activities, sedangkan help merupakan verb, dan limit TV, computer, and smartphone screen time merupakan parallel structure karena ditunjukkan dengan kata and. Selanjutnya yaitu school trips and excursions. Kalimat pertama, nowadays many schools organize trips locally,
regionally, and internationally. Di sini subjeknya yaitu schools dan verbnya yaitu organized trips. Locally, regionally, and internationally. Di sini terdapat parallel structure yang ditunjukkan dengan kata N pada bagian organizing trips, locally, regionally, and internationally. Kalimat yang kedua, these trips over many advances, including exposures to different cultures, becoming independent, socializing with peers outside of school, and learning new things, especially in them and James language business group trips. Dalam kalimat ini subjeknya yaitu these trips, sedangkan over merupakan verb. Dan kata of in dalam kalimat ini menunjukkan preposition, sedangkan kata and dalam kalimat ini menunjukkan parallel structure atau kalimat ini merupakan parallel structure. Kalimat yang ketiga yaitu besides trips, outdoor activities and camping have been found to instill confidence and to encourage children to try new experiences. Dalam kalimat ini, subjeknya merupakan besides trips, outdoor activities. Sedangkan di sebelahnya lagi ada kata camping yang merupakan subjek juga. Berarti dalam kalimat ini terdapat dua subjek dan dua verb, yaitu subjek yang pertama besides trips, outdoor activities, yang kedua camping, sedangkan verbnya yang pertama yaitu have, yang kedua itu been. Kata to dalam kalimat ini menunjukkan preposition, sedangkan kata and dalam kalimat ini menunjukkan parallel structure. Kalimat yang keempat yaitu activities like hiking, swimming, cycling, kayaking, and just being close to nature is good for healthy and allows children to be free, learn life skills, and bond with their friends outside the confines of a classroom. Dalam kalimat ini subjeknya yaitu friends, kemudian verbnya terletak pada bagian outside. Dan of dalam kalimat ini menunjukkan preposition, sedangkan and dalam kalimat ini menunjukkan parallel structure. Kalimat selanjutnya, well-written learners. Kalimat pertama yaitu don't hold your children back from the multitude of soft skills that extracurricular activities can help them harness. Dalam kalimat ini, subjeknya yaitu your children, sedangkan verbnya yaitu can. Kata of di sini menunjukkan preposition. Kalimat yang kedua yaitu research has proven that traits like problem solving, teamwork, and public speaking are far more important in adult life than traits as in book smart. Dalam kalimat ini, subjek terletak pada bagian research dan verb terletak pada bagian has. Di ujungnya juga ada kalimat speaking. Speaking ini merupakan bagian dari subjek dan verb di sini merupakan are. Jadi terdapat dua subjek dan dua verb.
Dan di sini juga ada kalimat in. In ini menunjukkan preposition, sedangkan and dalam kalimat ini menunjukkan parallel structure. Kalimat yang ketiga yaitu a first speech of accomplishments and experiences makes for a impressive university's application and resume and emphatically and encompass a dove. Dalam kalimat ini, subjek terletak pada bagian a verb dan verb terletak pada bagian spurt. Sedangkan of, for di sini menunjukkan preposition dan kata and dalam kalimat ini juga menunjukkan bahwa ada parallel structure. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.